okra sakra TMB News and Entertainment Channel nai tongnai jo tonono tinini special koglamo lamsogo tini sinilogi tongo borong manang sir ex MLA Rajeshwar Devarma sing jotono saimano Tripura hasteni political situation tabukni o jora belekeno elu melu unglaijak ke elu melu je kaisa political party by tekaisa political party ni halogo obo hai unglai tonglai mani tamu karon sengkok mani bisingti saimano ti pramotha by BJP borok alliance hotong haifano kaisa tai kaisa no je kok sil salai kok salai tonglai mani obo Tripura hasteni eba Bharat hakotorni politics ni scenario bobo kahai nukjagui tongkha kebo sana nayo obo tongkosong lukorokose thokai mani kaisa character political character ni salai oborokno tini srai khainani bagino tabukni ojorao Tripura mothani spokesperson borong manang ex MLA Rajeshwar Devarma no sung tini mankha faidi bono pulano lamsoknai tini ni koklam pando haike sarno bele khe lamsogo tai khulumka haike tabu kokungkha sung je nugui tongmani tongkosong lukuro tai social media ni bisingti obbono nukha je alliance tongo otho kaisa party te kaisa party no that is BJP versus Tripura mothani halok obo phatar dikhe belekeno hohomdodom tunglok nugo othoso norok bisingo khai alliance ni saitongo obo tongkosong lukorokno tabu message ranai actually srai khainani bagai o jorao koimong narikjago kokto Tripura motha sini bobograni Tridul Mongbai sini Tripura sani hayungo khoroktisei tongnani koksana thake sini existent survival ni bagise mo bodol songsajago bobogra Tripura sani khoksa khoroni bagui o bodol khaimaya entire sini Tripura rajyo ni Tripura sani aba indigenous people ni existent survival ni bagino constitutional solution খুব technical word ajagao separate statehood Tripura land greater Tripura land joto inclusive or vision successful khana bagino bini omission amoni bagai sing Tripura rajyo Tripura sarok ni sobano bobogra dabuk belai khano thanchani bisingtei unity ni bisingtei sini Tripura saroni baginai bo dabuk chobak khlaiton democratic setup oro sini BJP by singo hayungo or Tripura hawo government to thansaka tong hunpano abo যেমন বামফ্রন্টনি CPM CPI ফ্রড ব্লক বাইকে থানচাংমोन हाया जों नायो सेंट्रल गवर्नमेंट जे दल तंगनाय आबो BJP बिफांमोन कांग्रेस बिफांमोन जेकुनु गुबुन दल बिफांमोन जे बदल सिनि आमनो रेसपन्ड रुय सिनि चबानो रेसपन्ड रुय सिनि मानताय सकताय Tripura मानताय सकताय आबोस मेन सिनि टारगेट सिनि आसो एम एंड ऑब्जेक्टिव sini naimung sini naharmung BJP bai जों haino atomsa जों election no thamsake basawi atadongmani yar atomsa sini mantai soktani ekta political development ni english kok srai sana thangge bubogra je wansumu je naimungotui chobak khlainai hatai kotoro saya ningake Tripura san bagai coba khainani thangmang gei dai
जबा खायनायनि थाङैनाय देशनि जे सरकार जे बिजेपि बदल नि जे गृहमन्त्री बा होम मिनिस्टार अमित शाह कबगै नाहारिने दिल्लीआव नुङै नाहारिने दिल्लीआव आरो तिप्रासानि मानथाय शक्तिनि जे चबा खायमनि बोबोग्रा आ कग लामनो सालायनान बागिनाय और त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट इनका अर्थात त्रिपाक्षिक चुक्ति सिनी कग बाहिगे संदाग बनो कग सावो बस सावो हुनो त्रिप्रासा एकॉर्ड बोबोग्रा नीति दुनु बिसिंति नाबोंगा और जगह बीजेपी अमानथाय शक्ति सिनी सानमुनो रुनानि बाय गोसुइनो आरो परिष्कार भाबे खूब एफरेंटली ओ एग्रीमेंट नि जे उनका वो कॉग्रिमानी आबो तो स्राय इन रिटर्न फॉर्म आज को राज्य चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट इन पर्सन वो राज्य ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन पर्सन प्रेजेंट वो सिनी तैकेसा और गवर्नमेंट तो नहीं बिशिंगो जे आईपीएफ टीनी मिनिस्टर तैको मो लीडर्स सब बहाइनो आज जोरावो ओ त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट बने समय एटेंड दं और कक साथे कलायो जों बर रकनो जों कोनि बिब्रांत खाय इनानि बो कगया बर रक कन्फ्यूज नानि बो कगया जों बुजिताय थंगो जे सिनी उबोग्रानि जे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जे सिस्टम दिबो त्रिप्रासानि बागिनाय जे कन्स्टिट्यूशनल जे पावर पॉलिटिकल राइट्स मानानि परमानेंट सिनी त्रिप्रासानि बागि से सोल्यूशन नि जे एजुटेशन बा जे मूवमेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट आ ग्रामार न जों बुजिना नांनाय पॉलिटिकल ग्रामार खूब सिस्टेमेटिकली बो खाय दङो के सिनि के तामो नंनाय दाबो बो गारनो जों लगे मारलायनाय थानसानि सबाव जों थानसा इनट्रु सेन्स जों मा दंथाय रांबाय बुइबाय बिब्रांत खायजगिनाय बखाबायनाय कन्फ्यूजन कोनो लामा करे बा कोनो क करे खाजनि ताहुटाय बुखसम तामन इनके गवर्नमेंट जों ओ एग्रीमेंट नि सूत्रेन जों गवर्नमेंट आव थांका जे कि राज्य जेहेतु बीजेपी लेड गवर्नमेंट दङ बर बुसुंगे इनवाइट खलेकिया जों आरो थाङै दाउ सिनि मिनिस्टार खरंनि दङ कासे कैबिनेट कासे एमओएस ब्रह्मगोनां अनिमेश दा बर्मा बाय ब्रह्मगोनां बिशुकेतु दा बर्मा अबति जों दाउ गवर्नमेंट नि पार्ट एंड पार्सल किनि सिनि मानथाय शक्तिनि तिने बीजेपी रो जे कग्रिमाने आबनो टाइमली दाबो खलायां तो बर टाइमली इम्प्लीमेंट खायनि दुस्त बोग्रानिया कग्रुई कग्रिया साबा कग्रुई कगनारिया साबो आबो बोग्राया आबो बीजेपी आबन बगि ताबुक संताव बिब्रांतंनानो नांगौ कोनो तैनाय जों तो मा सानाय शासक दल तंफोरा सिनि त्रिप्रासानि मानथायनि बगि जों समा खायनाय जों मन्दिरु तो मन्त्रि करि गान दं सिनि सभा सिनि सानमुं सिनि नायमुं सिनि त्रिप्रासानि हामग्रायनि बगि थांनानि बगि हायुङो आबो बोग्रा खरांथि सानाय जोंबो बिनि खरांथि सै दङ जों सबाव नखरि मा दं एबं सभा नखरा नांनाय तेबो क्राखे तेबो थानसाके तेबो क्राखे जों सभा मा खायनोसै बरनि मानथायनि बगि किन्तु किछु सिनि त्रिप्रासानि बिसिङो न निजिनि पार्सनेल केबा ओ थानसानो नस्ट खायननि बगि थानसानो सुग्रुंनानै बागिनाय सायथंनाय बुइनि कक खनावैनाय बुइनि सुकिरिव खालायनाय बुइनि रिसामुंगो बुइनि बासितामाव मोसानाय आबो जों नुगैत तान बागै रांनि बागै तावनि बागै कासे पॉलिटिकल पोजिशननि बागैनाय आबो हाके जों नुगैत आ बररक नताबो हरां सिदा हर सियाल हुलुमाके हुलुगै दं सियाल हुलुगमा खना खानाले जों आ हुलुगमाके हुलुगै दं तान बे हुलुगा सियाल माने तो निजेनो अनेक चालाक मने खालायो ना चालाक बेसि दिन चले आन बगे सोंथिनि बुझे नांनाय आ बररक आ हुलुगनाय रकनो बसुं कावनो मसुङो
nini asol wansung nini asol nahar mungtamo niki tiprasan mo thangnai bagi coba khlayo naki nung nijini sak sak basinan bagi sini ultimately nung to basi gala gulo nini ha kri nini political power biang thangnai bro tongnai future generation bagi mawan soktai হাইকে অজোরা স্বয়ং যে চিফ মিনিস্টার কোটি কোটি TTADC ni গভর্নমেন্ট ni থানিও ফান্ড রিলিজ খাইকা ও ইস্যুও বরক সাই দङ রাং রহয়া কিন্তু বরক রাং রহ কাহানি সাই দङ ও ইস্যুও স্রাই স্রাই সারতাম সারানি মুসুম abo political just gimmick ta statement borok no বিভ্রান্ত খাইনানি এই যে কক জুমলা গে borok শ্বেতপত্র প্রকাশ খাইম হোয়াইট পেপার পাবলিশ খাইমানো টাইম টু টাইম busuk tarik busuk rang roh jaka abo to borok সরকারি ভাবে no asuk tarik mo receive thaika asuk tarik sung roh kahani punugui mamle taung de digital era wa tabuni jugo kemon khogi mele bukuk bai to haino kok saiman bole na naka saka ang atukri khangna hangba ang kok saimon da bukuk bai engke ge khag de manba naka saka atukri khangna nei nei sing bukuk bai joto borok saimon khagi meya abdi haino borok je kok samana abo একটা ফেওয়া কক একটা হঠাৎ একটা বরগ্ন চমক চারানি বরগ্ন বিভ্রান্ত খায়নি কক সারা কখনো কখনই সিং পুতু সারনি কগে স্যার অজোরা আসক ADC ni tenure প্রাইতিতি ইং টংখা টোটাল বুসুক ফান নরক রিসিভ খাইকা আপনার কালে খাই দি আরো সিনি এডিসিও বুসুক টং আপনার নরক সুঙি দি abo to easily no a report to collect khai mano kebo khogi me abli ang asuk as receive khai gane ang to dabo party ni khoksa ang edition ni power abo to ya but also the issue je ran sini ti prasar hampren bagi edc je authority no state government rohya blockade khai to অবরুদ্ধ হলো আর্থিক বন্ধনা খাই তো মনে আবশ্যক সাই মনো আমার বাকি নাই বড় স্টেটমেন্ট বড় সব সময় তিনি কাইসা কক খানা কাইসা কক সনি কাইসা কক সামনে जों খানাই দङ যে বিজেপি র আমনে গ বিজেপি র নি কক না जों বাকি ভেসা নাই বা তাকে কাইসা কক না সামনে বড় অর 2018 ইলেকশন আমনে সিগাং রগ যে কক সামনে যে 123 অ্যামেন্ডমেন্ট নি কক এডিসি এম্পাওয়ারমেন্ট নি কক ত্রিপুরা হাম গ্রেন বগি কক বহুত বনি ভিজন ডকুমেন্ট কক সামনে কাইবেস ত্রিপুরা রক বা হানি বড় রক কম ত্রিপুরা তোমার ত্রিপুরা সায়া কাইবেসে বনি কক নব ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া ওকে ও সুংবাই ন ত্রিপার্টেড এগ্রিমেন্ট মানি ও কক 6 মান্থ আন্দোলন তা খাই দিহিঙ্গা সং আন্দোলন খাইলিয়া 6 মান্থ আন্দোলন খাইলিয়া সং আসকে সিন বড় মানথাইন বাকি বড় যে কক সং সং আপকে মেইনটেইন খাইয়া তাও প্রায় 2 ইয়ার্স না নাইয়া গে সাবো আও কখনো নারিয়া বা কে পনি কক নি তামো কুবিনি মারি তো মা জাগাবো বুজাগো বড় আ কক নি যে কুবি কক সামনে কে আর আং রহমানি হিমন আগনি বাকি পুজো চাইছি নাই আবসে বড় গা খুকমাই হঙ্গে আর আং রহরনি সামাবো তাতা লংখা অবন সিং ইজিলি নো এসএস খাইন মান বেলাইকেন হামবাইসা তাই কাইসা কক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে জিনিস করে ইংখাংকে কাইসা কাইসা জাতি দফারক ও সংসার গথাং টংনানি আপস বেলাইকে মুশকিল ককনি সৈথাই তাই বনি বাগি স্ক্রিপ্টনি কক যে সামানি ব্রহ্মগ্রাং ডক্টর প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার অফ ত্রিপুরা ক্লিয়ার সাইরেখা ত্রিপুরা সারক আসক শিক্ষিত কবংমা তঙ্গই তামগই নরক নিজেনি और बेलेखे कटर निजेनी चाक मारक मानतै नरक तामगै माया टिप्रा सरक ताइ टिप्रा सरक सनामुई जे लेटार्स एल्फाबेट ओ कक ब जागा थांसगैका टिप्रा मथानि ओ विषय स्टेन तामटंनाय बयाबिन चिफ मिनिस्टार ngene bo খুব কেয়ারফুলি কক সারা নাংনাই চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরা হানি যত কমিউনিটি কাস্ট ক্লেন সাব ক্লেন যত বসংনি যত কমিউনিটি নি ইন্টারেস্ট ব সংবা খানাই ব খরকসানি চিফ মিনিস্টারিয়া এন্টায়ার ত্রিপুরা দিন ত্রিপুরা সানি অরনে এন্টায়ার পপুলেশন নি ব চিফ মিনিস্টার
যত বরনি বাগিনে ওয়েল বিং ni bagi bokam ma khaine saung ma khaine je bokok samani sakmani script ong kanong time kri yung nor na asi intellectual borok tong aso to no khairi Right. all context bu context of five kok sakabo borok sob samani insist khlayo tik tak khlayo je devanagari script nor nadi hini kok so ari devanagari bai tiparajo sini medium of instruction nini primary stage থেকে পড়ি ফাইনাইছি নার্সারি থেকে পড়ি ফাইছি নি বড় নং আং যতন ও দেবনগরী নি কখনো সং মা পড়িয়া our last 75 years 80 years abuni sekango bahino sini ti porai jo kebo o devanagari bai kebo practice khaine kri kebo singai kri kubui borok marginalize ekdom belai খরচা খরং যারা পরিবার পড়ি না কিন্তু সিস্টেম গভর্নমেন্ট সিস্টেম দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট বাই কোনো ফোरोंलाइमोनी কোনো পড়িলাইমोनी ত্রিপুরা রাজ্য ইতিহাস ক্রই সিনি বড় তাম ন্যাচারালি যত হাউসহোল্ড যত ফ্যামিলিনি বড় নিজনি পুষাবুতি বা যারা স্ত্রীনাই অর পইলা বাংলা মা পড়িব আমনি পরে ইংলিশ পড়িব ইংলিশ মানে রোমান স্ক্রিপ্ট অবশ্যই পরিবহনে जों অ স্ক্রিপ্ট जों সিনি মকল বাই নুগুই जों স্রুইনাই পরিমাণে ইগে তাবু রমনি অ জায়গা ফাইনে সিনি কক বরক কক সানে রক जों নাইখা যে সিনি কক বরক নি ইমপ্রুভমেন্ট থিন বরং সিনি কক বরক নি অ্যাকুরেসি প্রনাউন্সিয়েশন সুইটেবল বু স্ক্রিপ্ট বাই কাহাম जों টেস্ট খাইনেगा কম্পারিজন খাইনেगा বেঙ্গলি বাই রোমান স্ক্রিপ্ট মানে ইংলিশ বাই নাই নাইখা সিনি কক বরক এমন একটা কক ককনি প্রনাউন্সিয়েশন খাইনা থাকতে নিব ও যে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট जों যতন ওয়েল নোন আর জরাও থানাই 20 বছর 30 বছর 50 বছর 70 বছরের সিকাঙ্গ जों কুই বেঙ্গলি বাই ফ্রেন্ডলি সিনি বরক ফ্রিংজাক মানে সিকাং আপনি পরে একটা ইংলিশ ফাইকাই মানে রোমান স্ক্রিপ্ট পড়েন শুরু লাগে নাই নাইকা সিনি কক বরক নি বাগি নাই আবো নাই নাইকা রোমান স্ক্রিপ্ট স্টেপ অ্যাকুরেসি প্রনাউন্সিয়েশন সুইটেবল को আবন বাগি নাই অ রোমান স্ক্রিপ্ট নি বাগি নাই খরাংটি সাউই নাই তি প্রসারক যারা করিং রক অবনো গভর্নমেন্ট নো অ্যাডপ্ট খাইলে হনি নাই সবা খাই ফেমিনি সঙ্গ অব তিনি আন্দোলন কাল খাইবেনি কো গিয়া অনেক বছর অনেক বিশেষ সিকাং দিছিনি তিনি বাই 50 60 বছর সিকাং দিছিনি অ খরাংটি চাই ফেমিনি অরনি যারা মেজরিটি দাবক যারা ফাতানি ফাইনাই সঙ্গ যেটা ডমিনেট খাইনে আর পলিটিক্যালি যে পাওয়ার অফ ফাইনে আসুগই যে সুপ্রিমেসি পলিটিক্যালি ভাবে जों অহানি আসল ত্রিপুরাসা অহানি जों ইন্ডিজিনাস পিপল অহানি जों নেটিভ স্ট্যান্ড অফ সয়েল হিনপানো গুবুন পলিটিক্যাল এমন বা ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ जों নাই অজাগো সিনি পলিটিক্যাল পাওয়ার সিনি ইয়াকনি থেকে जों সেপলা জাগৈ নাজাকমানি বা সেপলা কেপলা জাকমানি जों সাইমানো আপ সিচুয়েশন অফ ফাইট जों সিনি হাওনো जों ম কক খরাংটি সাউই जों জবা মাকলাইতো অবৈ রোমান স্ক্রিপ্ট বিনি অ্যাক্সেসিবিলিটি বো গোবাং across the globe সারা পৃথিবীও ও রোমান স্ক্রিপ্ট নো বেশি কনভিনিয়েন্ট তাই বিনি সুইটেবল আবো जों সাইমানো তো বই যতন সিউ संसार गोनाङै हायुं गोनाङै अबो जों साइमन रमान स्क्रिप्ट बेलाय केन वाइडार बेलाय केन एक्सेसिबिलिटी गोबां সেই জায়গাওতে जों बासावनाय ताबो रमान स्क्रिप्ट जे बावेन कन्सिनेंट सुनुसे কক বরক সিরেনি জায়গা হংকে যত নাইয়া যে 21 and 5 কনসোনেন্ট বাওয়াল 26 টোটাল অবযত সে ও রোমান স্ক্রিপ্ট বিশিগো নাইয়া কিছু কনসোনেন্ট বাওয়াল বিশিগো যেটা নাইয়ানো খিমিছে মানে তেব আছে কম স্ক্রিপ্ট অ্যাকুরেসি তুই মানো কম্পারিজন টু বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট অ কক সাথেনিও जों কোনো বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট নি এগেইনস্ট গয়া যারা প্র্যাকটিস খানে খাইতেন যারা বাংলা সিমultaneously বাস একাডেমিক কও বা টিপ্রাসনি কও বরক ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রও তাবুনি ম প্রেজেন্ট এরে নাও जों খরংটি সও অ্যাকসেপ্ট খানেন বগি অ্যাডপ্ট খানেন বগি নাই প্রেজেন্ট চিফ মিনিস্টার ম সও কক সও যে রোমান স্ক্রিপ্ট ভেরি সুইটেবল অ্যাক্সেসিবিলিটি তঙ্গ কক বরক নি অ্যাকুরেসি ফাই প্রনাউন্সিয়েশন ইন অল রেসপেক্ট আন বগি রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যাডপ্ট খাই দিনি সিনি সানমু ও জায়গাটা কিসে কক সাথে তঙ্গ যে জরা জরাও বজে মিনসাইজিন কক সামানি তাঙ্গি নরক মাইয়া जों মানো কিন্তু তাবুক সিনি স্টুডেন্ট সিনি বুসাবুতি সিনি জেনারেশন প্রেজেন্ট ফিউচার এবং আপতো
जों जखन स्क्रिप्ट खायनो आबो सिन आनि ओ तमनि कक जों कवा का कलमा हनि सिनि राजाने आमरो राजमाला रगो जों नुगु आबो जों इनभाइट बा रिकभार खायमे आं तह दाबो एक सिनि स्कलार रग इंटेलेक्चुअल रग सिनि पंडित रग बासाबिद रग चर्चा खायने ता नों सरकार उतुंगना दि काइस खायदि आजा हंकासे बिनि कक एक्सेप्टेबिलिटी खमो बा एडमिटेबल एक्सेप्टेबल खमो बा एप्रिशिएबल खमो जे चीफ मिनिस्टर नोंनि नाय ठीक আছে ताबुनि प्रेजेंट कोर्स आं रोमान स्क्रीन एडप खायका एट द सेम टाइम फाइदि जों आं चीफ मिनिस्टर तंसनि टेक इसा वानसुक लेनो नंनि कायसे उन जेमन चाकमा खायमा हाय ते कुमुन तंमा हाय सिनि बांगली जाति तंमा हाय न बांगला स्क्रिप्ट चाकमा स्क्रिप्ट तंमा हाय न ति प्रासाने आके स्क्रिप्ट सिम तैरि खायनो किन्तु जतदिन अ स्क्रिप्ट तैरिनि एसाक पर्यन्त फाइदि जों अ नरनि जे आसल दाबुक जे रोमान स्क्रिप्ट करिसि अब आनि बुसाबुति माने न दिनि नंनि बुसाबुति फन चीफ मिनिस्टर के आनि बुसाबुति हिमा हनाय बो ए बिंग ए हेड ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आ बाबे आ लाइन न थांगि बो जुदि कक सागांके जों बनो साधुबाद जों बनो सेल्यूट दुखो बनो एप्रिशिएट खालामो बिंग ए चीफ मिनिस्टर कन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तंगिनाय जे कक बो खुसारि कक सगा जे कक न बो सानानि से साना काबा सावि तो का बरनो बिब्रांत खालायनाय आबो टोटाली कन्डेमनेबल आबो न जों सेलांगु आबो एकजन चीफ मिनिस्टर नंगे आबाके कक सारनि आबो सायाखना हामो तेबो वास्तव रियलिटी वो तेबो प्रैग्मेटिज्म तेबो प्रैग्मेटिक ज्ञान दंगाय तेबो बरक बाय एक्सेप्टेबिलिटी नानि आ जागो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनानि आबो बिनि दरकार बेलेखेना हामबाय सर के ताबु कखा जों साइबांखा 35 बছর जे शासन तंग थांजाक सीपीआईएम बरक बाय ताबुक जे थांते थांते तंगते तंगते बरक बाय त्रिपुरा हास्तेनि पॉलिटिक्स नि जे एनवायरनमेंट बीजेपी नो बो नुखा ताबु कंपैरेटिवली नायनि थांका हके बीजेपी बाय सीपीआईएम नो बो जागा थांगै नर डिफरेंशिएट खायनै फॉर त्रिपुरासानि डेवलपमेंट सर ताम सानाय अ बेपार याक्सी बदल सीपीएम हान्देसिनि बागै आर हान्दियांगै काहामदां न ते बरदल फाइके काहामदां होनै चिंदाबो अ बीजेपी न चिंगनु खाति पराय जो हास्टेव साफां सरकार बो बाहायनि रीजनल पार्टी नि बांग्ला साकाव उनकोइनो बो अ राज्य गवर्नमेंट ऑफ फाइव रीजनल पार्टी के बो फाइ माने फागेला कुम 18 बाहायनो एवं निनि ओ 23 जे जनरल इलेक्शन असेंबली इलेक्शन फाइ मांगला गवर्नमेंट आसु मांगला कुम अब स्राय स्राय ताबुनि पॉलिटिकल जेटा पास्ट बा थांनाय लास्ट टू कन्सेक्यूटिव इलेक्शन आ जागनि जे रिजल्ट पॉलिटिकल जे सिनेरियो ऑफ कांग्रेस आव काजिनो जे लास्ट 35 इयर्स जे रूल के सीपीएम बरक बाहायनो तिनि बरन बागै तेमन कोनो काहाम खैलि आबसों साइमानि न आ सरकार बेठलिया आ सरकार पब्लिक फ्रेंडलिया आबनि बागै न बरक चेंज टू मनी किन्तु ताबनि मो बीजेपी लेड गवर्नमेंट बाहायनो गुड डिलीवर होननानै उइनाय जे सिनि एज एक्सपेक्टेड जों जेबाबे आसामनि खाखामनि आबो बर फ्रन्ट खायमिया व्यर्थता दं काजिनि बरक परिजन टाइम टू टाइम डिफेंड खानेसिएशन नंनाय दाबो एकमात्र सिनि होप्स एंड एस्पिरेशन का सिनि बुवग्रा थांनायानो किंग मेकर मांकमो डिसाइडिंग फैक्टर उनकमो आबो किसुटा सिनि पॉलिटिकल ताम होनाय राजनीतिक अंक दाहनजनाय बनो आ अंक किसा बोलुन थांका माइनस प्लस खायतिनिबो आ माइनस प्लस दाबो बुवग्रा যথেষ্ট सिगा बु समय 6 बननाय क्रिकेटार जेमन बुई बल काइसा लास्ट 6 दांनाय जादोंमोन आबहाय 6 रिकानो एकटा बले 6 रिकांके आ उइनारिं थांनाय हामाहाय बदाबुक सिका 2026 एडिसि इलेक्शन सेकेंड इनिंग्स जों तुमानांनाय त्रिपुरासर कुनु रां पुसाबाय 10,000 नक्सुति फाइनाय निनि गांति नगनि दगलामति फाइ रां याफार जांबाय बीजेपी नो बुद्रानि ता थांदि सीपीएम नो बुद्रा ता थांदि सुदु बुखा बिसुंग तनि बुवग्रानो सिनि इमां सिनि साल फुनंनाय बसकांगो जों साला सिनि साल जों कानाय हनिने जों पुतु साविनाय जों बुवग्रान लगे माने मातंनाय एवं अ कग जों पुतु मासानाय जे बुवग्रा जेबाबे जोंनो त्रिदुलि दङ आ जागाव जों दङैनाय बसकांगो जों जे ओ जे थाइजों सामनि 1 बल 6 नांगौ मा हायकेनो जों बसकांगो 2026 सेकेंड टाइम एडिसो फाइनाय फाइकांके 2028 28 बुवग्रा ओ चीफ मिनिस्टर जागा फाइ सफैनाय
আফুর সিনি সালকেসং সাল নুংনাই আফুর যত সিনি সমস্যার সমাধান নুংনাই খাজা নেতা করব স্যার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং লোকনি বসকাঙ্গ ওপেনলি চ্যালেঞ্জ রেখা বরং গোনাं সিএম প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা 2828 শিওর গ্যারান্টি চ্যালেঞ্জ 28টা সিট 28 টিটিএডিসিনি আসন অবত ডাইরেক্ট সাইকিবকা অবনতি নংনি খিরক মুং তামু তংনাই আবো কি কোয়াইট পসিবল দাংনাই নাকি তামু বটামু সানা নাই খাও ককবাই চিফ মিনিস্টার তো যে খরাংটি সহ এমন কর্কট কথাবার্তা এগ্রেসিভ একজন চিফ মিনিস্টার বিনি বুকুগ কুতুই বিনি বুকুগ বিনি চেহারা যেমন নাথত কক বহাই না সেইভাবে কুতুই মত মাতিকে কক রক না তংমনি ইন্ডিয়া আবার তাংনি ইনকা বড়গা গর হঙ্গে কক রক আবার কিরি জাকমানি 28 ni bisung 28 jiru thangnai bor ta mangkha sung motha bai kedalai nai bubugra ni tidul mongo sung 18ta mankha gau jaga bor kirijak tongsoka je 28 ni bisung 28 jiru sing sera hini nai se bo o kok sabani se kirijagi sekang berano borok no tau na bai borok je kono puru thina sekang tokhonar athar puru prang thango haiche je kono jeep যেটা লাইভ তনের সং থিনেন সেকাং পরাপরাং হাই নগো সেরকম মনে বলে কথাবার্তা ও পরাপরাং বসমিয়া চিফ মিনিস্টার সিমিয়া নাই চিফ মিনিস্টার ও মন্ত্রী বিকাশ দেব বর্মনি আমসয় থাঙ্গি নাই ও তামনে মগিয়া কামিও থাঙ্গি নাই আরো বড় গেটারিং খা 2000 শিকায়া সাইরে গা বড় 4423 জনা বড় জয়েন খাইকা কেন মিডিয়ার নো সাসিরি অবত সিং বকল বাই বাস্তব বাই ভিডিও সে দাবুক বন্ডিং থাকো ক্যামেরা বাই কে ভিডিও রেকর্ডিং থাকো আরো ননুগো যে 6423 জনা বাহিকিং বা দুনিয়া মিলি উইসে আসময় জনসভা উই একজন চিফ মিনিস্টার নি উপস্থিতি ও প্রেজেন্ট নো আবাহাইকে স্টেটমেন্ট আবাহাইকে জয়েন খাইকা কুবুল দল নি সামনে আবার পেলাই কেন তাতাল তাই কামো তো তাতাল নি সেসে তে কগদা তো গরিনা তো হাগে সাকমা তাতাল নি সেলাই কোন হামিয়া বা আসল একুরেসি ক তবে চিনি লাংমাও जों সিও চিনি ক তাতাল বেলাই কেন লেভেল খাইও ও দিনো বাহাইনো নুখানা বলে বন কগলাম একদম বয়লার টক নো বুকু কুমাকে খুবই রাইনি চাও সামনে কোনাই বাবা একদম ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার জনজাতি বিকাশ মিনিস্টার বুবু বিকাশ আর বুবু বিকাশ ভাই বিনি কক সামনে বিকাশ হর ভাই সালা ওয়ানা খা আরে বু স্কুল বু কলেজ পড়ি ওই পলিটিক্স ফাইকাবো বনস খুবই খাকা মানে ইয়েস ত্রিপুরাসা বিসিং বখরকসা ফাইবি গাবলা হুনিনে পুইলাফोरा आं খুবই খাকা মানে দাগবান বনা হাবো তাকু বিকাশ দেব বর্মা নং মন্ত্রী দাবো 5 ইয়ার্स কাহাম খাম খালেকে 10 ইয়ার্स ফিনাই কাহাম খালেকে 15 ইয়ার্स নাই নি যে কগলাম সামনি বুই যে সাপনা হামিয়া সাতুং নং বনা বাহাকে বসাপনা কখনাইকে বনা বাহাকে ফুরুঙ্গিনে কাহাম ঠান্ডা কে তুগনানে আবো তো মিনিস্টার মানে গার্ডিয়ান ইউ আর দ্য গার্ডিয়ান অফ দ্য স্টেট ইউ আর দ্য গার্ডিয়ান অফ দ্য ইন্ডিজিনাস পিপল অফ ত্রিপুরা as long as you are the minister of the state nung jotodin rajyo ni minister to nung guardian you have to speak very carefully nung mas bawan song nang nai ei rokom koglam bongima ang ani lagma wani political career ang nugia ko ang bagi ang musumo je apni kog sumo simon ta tam simon ning simai able kena sautam lapu nai nung bui hanyang ka amon kaham da khlai na amos ni কিন্তু সেরকম কগলাম সবাই নং তাম বুঝোনা মুজোঙা তাম ফুলনা মুজোঙ আবাকে একজন মিনিস্টার নি মুখুকি কগরক সামনা বল বেলে আনফরচুনেট বেলাই আনফরচুনেট আবাই কেন চিফ মিনিস্টার কক সাইতো মুখা তাম আবাই একটা মহতি সভা নং নাব নরক বরং নেক্সট লেখা নরক থাকা 5000 গেটারিং মেগা জয়নিং কা ননি দুনিয়া মিলুইছে 5000 কা ইয়াদিনো আবো তো দাম সানাইছে নুগুই তমলে সিতর বাস্তব বনবাগি সিং ভাই চ্যালেঞ্জ না থাকে আস্টবল গ্রাউন্ড নর জনসভা খাইন কক তমনি তাই খাইবে না আস্টবল গ্রাউন্ড সিং সিয়াদা বরক সাগালা গজা গাওয়া হলো নিকেতে বরক জায়গা কত সিং নাই সিংলা আস্টবল গ্রাউন্ড সে মানে কত উড়তুক মানে কিস করি হিংকে বা সিং খাইমি আতা কতর ত্রিপুরা যেমন আস্টবল সেবে কত তোমাকে সিং আরো খালাই কম সিং বুবগরাকে কত গ্রাউন্ড আগরতলার স্টেটিং ক্যাপিটাল অফ ক্রি स्टेट कैपिटल संगमा फुरना हिनी जों खलाके
नाम्बार 1 जागा गोबां हंके आबो आस्टबल ग्राउंड गनर खाइमे आरो सोनर गय फेलुर थांगा माया इमांगो फन माया इमांगो नुखांका आबो इमां दुसनि कालायो आन बगे खाजनि ताकुरा बुकुरक बबोग्रा सिनि विजन बबोग्रा सिनि मिशन बबोग्रा न ता किसाफन ता केबिंनि निनि बबोला हानि बबोग्रा बननो नांजो बना हामजो थागबो नों खलाय नों बिजेपि दे खलाय नों तमा पार्टी खलाय बबोग्रा आबो नाया बबोग्रा ने कमिटी सिनि कम्युनिटी थानसा 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 तिमिनि खरांग आबोनो जों रेसपेक्ट लेन आबोनो जों याग याग रमलाय बबोग्रा न फानरलेन आबोसो दाबुनो अजरा सानि तंगो दाबि कक अजरा कक सावो अजरा सुनो नायो बनो बबोग्रा लगिरलेन हामबाय सर बेलायखेनो इम्पोर्टेन्ट खरकसा व्यक्तित्व तो सांसद ब निजे साइड टंका ओपेन स्टेज बसावै नरक ब्लेम खाई दंगो टिप्रामथारक जे बीजेपी वो अथवा जनजाति मोर्चानि प्रोग्राम फाइकेनो जनजाति मोर्चारक अर्थात बीजेपी रक बहु लुकरकनो रांग रुई बरकनो मीटिंग तो वो जॉइन रुवो अब टिप्रामथानी कैसे सिलचा मुखनि बरक साव एक्चुअल के कोविडनर अकक साइड दं गे तुमुं नुगै टंखांके अबनि कुन प्रमाण न दं ताम सानाय सर apa kubi kau boleh kubi sarat apa tu janagon public tu kau sauni semua kena baru thangla tagarla thangdi kumulungo thangdi sengila rang offer klayo এবং sini kau ma EMMD sino rang offer klayo apa tu sung saima mule record tong mule tan bagi baru sini EMMD sino kau bukan nang ba asal rang nai homo nai montri rang apa tu kubi yang जनसभा हंके बरक साव आं क्रिप्टा से क्रिप्टा चिमनी से क्रिप्टा हंसो क्रिप्टा नों सिंगनि से क्रिप्टा के बाके राज्य डेभलप नाय बाके डेभलप नाय राज्य बाके स्टेट डेभलप नाय बरनि मुखुस बेलाय केनो बरनि तमं बरनि मुखां बरनि चेहरा न सिं सिना नांनाय अबस आसर को सिना नांनाय बरनो सिना नांनाय सिनियाव याप्रि कासले ताकले याप्रि कासेलमं की प्रसर लेंखा ताও গোটা কাসলে দি 25 একটা নাইরা আগে 10 বছর 35 বছর চিনি বড় রোগ ইয়াপ্রি কাসলে ওই जों एकदम চিনি বিভিন্ন জায়গা जों आहु थां तमनि आ जागा से आगुग मालिया निनि एजुकेशन नो आगुग मालिया निनि बिजनेस जों आगुग मालिया বিভিন্ন एरिया जों आहु थां नमनि अब सिनि पॉलिटिकल डिसीजन साक डिसीजन जराव जों रां पुसे भेलिबाय जों क्लाइथांगो आराते किछुटा खा लगिनाय आ जागा फेमलक जागायाव जों हाकरा खेमा तंनाय बबोग्राने लगियो पाइथाकनि अजरा अबनो तिनिनि कगलामनि के मियातो कायसा नंनि प्रेस मीटिंग खा आ प्रेस मीटो न जे सिक्साका यस जों जतो खोनाबायखा ब्रीफली आबोनि जे प्रेस मीटनि कक बथमा ताइ बेसे लुकरकनो ताम सानायसा ना कक बथमा स्पेसिफिक जों कयेकटा इशू आदिनो जे चिफ मिनिस्टार जे स्पेशल कगलाम रेखा आबोखौ माने स्टैंडार्ड अब पूरा अंडर स्टैंडार्ड होनाय बनो बाय स्टैंडार्ड आबाके कग्रग जों खोनाका एकदम चिफ मिनिस्टार नि अब ती कग्रग एक्सपेक्टेड या अब उन्नानि मुसांगिया अब डिसेंसी नि अभाव आजागा उनुखा चिफ मिनिस्टार बिनि रूल टेबो पॉजिटिव गानांनाय এবং ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास देब बर्मा सिनि ब्रह्मगुना विकास देब बर्मा बिनि कगलाम बिनि एक्शन अब बेलायखनो नरलुकुरग नुखना मिनिस्टार नि कुर्सियाव तंगैना अब बेलायखनो स्वीडिंया मुसांगिया अब नाइथुगिया अब आनि मकल सिनि लुकुरग अब नुकजाक सिजाक अब न सिनि कनसाइन जो फाइगे सिनि मकल फाइगे अब न तैसों बरनो अब हाय থেকে कगलाम सामारक साया तंगा उन मिनिस्टार नि काहाम के नों काम खलायदि কক कारण যদি সাউইবো বড় পরিবর্তন ইয়া কাউনে পার্সোনাল ম্যাটার পার্সোনাল ইনকো जों তো কোনুকা গভর্নমেন্ট তো আমাকে কক সালানে जों তো আমাকে কক সায় আমাকে বড় সাকাঙ্কে জুনিয়া সিনি অনেক সারাই গ্রাম পাহানি বড় রিঅ্যাকশন নাই কক সানাय গেছে जों লিডারস রক जों তো গার্জিয়ান जों তো পলিটিক্স খাইকে নাইথ পরিবেশ তৈরি খেনে আবো जों মাসাই তো না প্রথম সিনি প্রাইমারি ডিউটি বিং এ লিডারস বিং এ পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ কাল পাবলিক প্রেসিডেন্ট আগবো তখন খাবলে 25 বছর সিগাল হ্যাঁ বড় কাপড় মোটামোটাই
wansogui simaya ko borok jo o jaga minister MLA ang painai nai afro nang MLA ongka কিন্তু ani political journey o ang naika je omake koglam salaibe na abo স্বাস্থ্য করে abo healthy ya healthy yan bagino borno sao je sung tesa wansogui riting klen hamwarsuk len jehetu sung politics khai leader kan honorable minister nang MLA chief minister sung jotno sini entire borok ni bagi nai BJP ni bagi sini party to nang government to BJP CPM যত party ni bagi nang minister Tripura ni entire population ni bagi minister kadi au wansogui ne chung sini koglam sama থেকে আরম্ভ করে তমুং চামুং ইয়াপি সেভেনি সব জায়গা দায়িত্বকে তুইদুল্লানি কাহামকে তহামকে বড় এপ্রিসিয়েট মাখানে তার মধ্যে এপ্রিসিয়েট খেতো না বড় কতগুলো সামকাইছে কিছু কাহামনুকে সিঙ্গাংকে এপ্রিসিয়েট খেলায় আমি খুব বাস্তববাদী বল সিপিএম দা কাহামকে কাহাম সামনে রাজেশ্বর দেব বর্মা অ্যাপার্ট ফ্রম আদার ডিফারেন্স ফ্রম আদার আমাকে রাজেশ্বর দেব বর্মা সবসময় না এপ্রিসিয়েট খেলে বদমনি কাশি কিছু থাঙে নেই স্কুল লগা থাঙো চেক খালাইও ট্রাই সিনি ত্রিপুরা স্টুডেন্ট বিনি বুসা হাইনো বাবু নগো দ্রাক্স সামনে হমক সামরকনো কিরিজা কিনে ফ্রিঙ্গো তানন্দি ইনভলভ টাংদি আবো তো বিকাশ দেববর্মনি স্কুল লগে ইন্সপেকশন হঠাৎ সাডেনলি সারপ্রাইজ ভিজিট দো দিস টাইপ অফ ভিজিট সামটাইমস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ ক্লিয়ার ইট ইজ অ্যাপ্রিসিয়েবল ইট ইজ ভেরি ভেরি অ্যাপ্রিসিয়েবল কগনো তো আনবর্ণ কবো সানে যেটা কাহাম খাইমানি কিন্তু তাকে স্যার কক আং সানা মুসুমো যে তাবু যে মিয়ানি যে প্রেস মিট খাইমানি অ ইস্যুটি কাইসা দङ কে অ জায়গা অ রোমান স্ক্রিপ্টনি ইস্যুটি নে চিফ মিনিস্টার সাচিঙ্গ কংলাম সালাইতিনি ফাইকে আবো তো যে দেবনাগরি নাদি নায়া হংকে নর নুন স্ক্রিপ্ট খাইদি চাকমারক হাইকে নর খাইমেয়া যা নন ইন্টেলেকচুয়াল এই সমস্ত কগ্রগ্ন খারাপ পরেনো जों बिया प्रेस मिट मा खालायगा सिनि बुबुग्रा इन्स्ट्रक्शन खालायगा एडवाइस खालायगा आउन बगे जों फुल स्ट्रेंथ जों न्यूली अपॉइंटेड स्पोकपर्सन नो बिया जों फर्स्ट सिनि मेडन प्रेस मिट खालायगा आबन लगेव सिनि आईपीएफटी नि स्टैंड जेहेतु बरमतो शासक दल बड़ इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर इन द स्टेट सिनि चाइ मार्जिनालाइज पनो बट गवर्नमेंट दङ मिनिस्टार दङ दल दङ बरमतो रोमान स्क्रिप्ट नि पन्थिनो रोमान स्क्रिप्ट नि सभा खाइ फाइनाय खरां टिसनाय मिसिंगो बरमो के अ आईपीएफ नि तो ताबुक जरो जों कुनो रिएक्शन स्टैंड जों खनायागो बनबगि बरमतो स्टैंड मारनाय अ जागाव जों सिमितान बगि बखाव जालापुरांनाय बरमतो जालापुरा दां दंखा ओंखांके अ डबल राइट टाइम खरां टिसदि खरां माल जुदि जों एप्रिशिएट खानाय यस आईपीएफ नि वॉइस आईपीएफ नि खरां तागबो ठीक जागानो दङ हनिना किन्तु ओदिनी परे जों बेयावबो जों होलिस्टिक अप्रोच खालायो आईपीएफटी नो प्लीज कम आउट and make a statement and what is your stand on the very issue regarding the speech made by the Honorable Chief Minister of Tripura for Kokborok Indo-Man script. All issue Tripura Kisla Kakun. Sir, thank you. Our parade unity promo first of the Sinkalonka, Buletola, Roctato, three like a borrow Bokafadi Busaka, police of by. All issue of Nugino, we are some press meet claimant. Asol, Sini. मियानी प्रेस मिटनि आसल कक कुबि कक बा जों प्रेस मिट खालामनि कथबा थांते थांनाय 13 तारिख डिसेम्बर जे रक जয়েন उखा स्टे साखाव बुसुं नुखा बरकनि मेस हके आबो ताबुकनि अ जरावो बुसुं जराति इम्पोर्टेन्ट दं त्रिपुरानि पलिटिक्स बनि कन्ट्रिबिउसन तामो ओ जे बीजेपी जनजातिनि गबो अब इलेक्शन गाना का बरो खर्चा खुर्से बरो त फाइनै न अब जरा सा पर्सनली इंटरेस्ट हो तने वान्सो का अब तो बुची नै नांनाय बिलेसं ना आबै बरो न जरा पब्लिकली जरा तम सने अब नि कग्नो त ताइ आं साइलाब क्रि सागा त बबो अब तांगा हाइके कक तार मिस खलागे ना अब न सेहेबे साने जरा मुथुंगा थांगा किसु बरक थांनाय अब इलेक्शन जरा त अब किसि तिलुपा अपदिके किसे मिसा तमनाय ओ आ सारा तला के तुई पाको गिर मा के मा पाओ गा आ बासिरन बगिने के औ जो त आ तंगनाय बीजेपी ओ तंगनाय अब थि थांबो नाय ओ जे आ पाको गियांगे तो गो आ फाले तलाय चारा अब का तुई लोरि मा के मा लोरि गो अब पॉलिटिक्स इलेक्शन फाइगां के लोग किंतु अब नि जों साइमन जे उनको बिसी अब माने सक्सेसफुल ngला अब तै सुपर हिट ngला बंगला प्रोग्राम टोटली सुपर फ्लॉप ngka अब सिनेमा रगर सुनुया दा सुपर फ्लॉप ओ मोर चालिया माहाय जनप्रियता निनी जे दर्शनप्रियता ने अब उनको अब ताउने बांग्ला को एक चरम व्यर्थता
Engka, haisigo. Oke. Haike tini ni kok lamo sini borong menangsar ex MLA Rajeshwar Deborma tabuk ni ojorau spokesperson ngi tini ni first interview exclusive interview bahai nangjaka norok obo after live streaming obo automatic upload dungi thane approval nai mannai naidi comment khaidi ধরনের পার্টিসিপেশন যে কোনো টক শো বেলেখানে ইম্পর্টেন্ট তামনি হিমালে ত্রিপুরা সারনি থিনাং ত্রিপুরানি থিনাং ও ত্রিপুরা মঠানো নাসিগৈনো বড় টংলাই যাও অবনো লাস্ট হুক হनै সালাইমানি বসং খানাय टंखा गोबां मा बरकनि खुक्ति एके थांनाय जराव जे सुब जरा तला कलाय लायखे त्रिपुरा साराव ताबु तला जे सुब जराति कलाय टंगो थिनां ত্রিপুরা মঠানি यागो हिनमानि अबबा बुसुरति कुबिंगनो आबु जरानो कक सासिना हेके रांसने ताखु मुगस तिनि चिन लगी टंगबर मुनांसार एक्स एमएलए राजेश्वर देबरमाता स्पोकपर्सन अफ त्रिपुरा मठा बल बेले बेलेखाना हामबाय ते खुलुमकासा तिनि कगलामनो अरनम थांलासिन